जय जगन्नाथ बंधु बेस्ट हैप्पी लाइफ चैनल को आपण मानक स्वागत। आज बंधु जानिबा संपूर्ण राशि राशिफल शुक्रवार मेष राशि व्यक्ति मानकर आज दिनटी मध्यम धर्मर रोचे। प्रथम है आज दिनटी आपण टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। जदि आपण जानवाहन चलाउछंती ताहले आपण अजथा कारण आपण गति स्पीड रे करिक चलांतु नहीं। आज आपणकर दुर्घटनार भी जोग रोचे। आपण देखि चाहिए जानवाहन चलांतु। जदि आपणकर ऑफिस रे कोनोसी उच्च अधिकारी सहित मतभेद होउची ताहले आपण चुप रही भल। बिजनेस रे आपणकर आज मध्यम धरण रहिबो। आय जति व्यय भी से भाया रहिबो। ता सहित आपणकर मेडिकल जदि आपण स्वास्थ्य अवस्था देखिए स्वास्थ्य अवस्था रे भी टिके अवनति रहिबार संभावना रहउची। आपण कोन करिवे ना आज दिन में किसी गरीब लोक खाया दिंतु किसी दान करंतु। गरीब लोक मान जदि आपणकर जो दुर्घटना प्रति जो समस्या देखा जाउची सेथिरु आपण से समस्या समाधान हो पारे। ता सहित आपणकर प्रेम देखिए प्रेम संपर्क रे दिनटी बहुत भल रोचे। किंतु आपणकर आज कलह जोग बारंबार देखा जाउथिबारु आपण दिनटी सतर्कता अवलंबन करंतु। तापर बंधु देखिबा वृष राशि रे आज दिनटी बहुत शुभ रोचे। आज आपणकर जदि जमी मकदमार जदि चलती आपण सेथिरु भी विजय लाभ करेंगे। सहित जदि कोर्ट कचेरी रे किछि असुविधा होगी ताधरे भी आपण आज से समस्यार समाधान हम आपण सपक्ष में विजय लाभ करेंगे। सहित आपणकर परिवार रे सुमधुर संपर्क समय बहुत भलरे बीतब। जदि आपण देखिए आपणकर जॉब प्रोफाइल उपर आपण पाखु किछि अपॉर्चुनिटी आसी पारे। जदि आपण बिजनेस करछंती बिजनेस रे भी आपणकर भल रिजल्ट आसीबार संभावना रोची। ता सहित आपण जदि जानवाहन आज भाया दिन में आपण क्रय करुँच सी भी आपणकर बहुत शुभ दिन रोचे। आज आपण कला संस्कृति नृत्य रे आपण भी बहुत पारंगम भल आपणकर रिजल्ट आसीबो। किंतु आपणकर टिके स्वास्थ्य अवस्था को लेकिरी आपणकर असुविधा रोचे। जदि आपणकर स्वास्थ्य अवस्था किछि असुविधा रही ताहले आपण ओम त्रयंबकम महामृत्युंजय मंत्र आपण जप करंतु। स्वास्थ्य पीड़ा जो आपणकर असुविधा रोचे से आप संपूर्ण भाव में निवृत्त हो पारे। गोटे कथा को ध्यान देवे आज आपण घर बाहरला बेलू आपण ओम त्रयंबकम आपणकर महामृत्युंजय मंत्र जप कर बाहरतु। जदि भी आपणकर किसी अलग रिष्ट रोचे निश्चित प्रकार खंडन होपर। बंधु देखा आम मिथुन राशि व्यक्ति मानकर आज दिनटी मध्यम धरण रहिबो। प्रथमे जदि देखा आम व्यवसाय क्षेत्र में उन्नति लाभ करेंगे। सहित जदि आप जॉब प्रोफाइल अच्छा जॉब प्रोफाइल भी आपण पाखक भल अपॉर्चुनिटी आसीपे कि आपणकर पोस्ट हायर को जापे। सहित आप गोटे कथा मन रखु आज आप निशा द्रव्य ठार दूरे रुहतु कहीं सांग मान सहित आपणकर कलह ये निशा द्रव्य को लेकर हो पारे। ता छड़ा देखीदे आम देखा घरे आपणकर समय आज बहुत भल भाव में कटुची। ता सहित आपणकर जदि कौन ऋण आपड़ कर आज दिन में से सुझार आप प्रयास भी करें सुझार जोग रोचे। ता सहित आपणकर जदि जानवाहन चलाउछंती जानवाहन रे आपणकर यांत्रिक त्रुटिर असुविधा देखा जाई पारे। ता सहित आपन टिके आज गमनागमन प्रति टिके ध्यान दियंतु। जदि आपणकर कौन कारण दूर बाट को जावाई पड़ुची ताहले आपण ताकू आपण साथी आउ क्या नहीं जातु आपण निजे ड्राइविंग कर न जावाटा भल। आउ जब देखा सरकारी मकदमा उपरे आपणकर कोर्ट कचेरी उपरे विजय लाभ रोचे। दिनटी आपणकर संपूर्ण भाव में भल रोचे। किंतु आपण निशा द्रव्य एवं गाड़ी चलाचल प्रति आपण ध्यान दिंतु। तापर बंधु कर्कट राशि आज दिनटी आपन को सतर्कता अवलंबन करिया पड़ो। आपण घरे हो कि बाहर हो कि ऑफिस रे हो कौन पुराणा कथा को लेकर आप चर्चा करेंगे नहीं नचेत तीव्र कलहर रूप से नहीं पारे। ता सहित जदि आपणकर स्वास्थ्य अवस्था किसी भल रही सहित आपण कौन कथा को लेकर बचसा आपणकर कोर्ट कचेरी पर्यंत भी आज दिन में जापे। जानवाहन प्रति आप सतर्कता अवलंबन करंतु। घरे आपणकर कौन कारणवशत भी आपणकर कलह सृष्टि हो पारे। किंतु आपणकर दिन दुईटा पर ठारू आपणकर घरे आपणकर समय बहुत भल कटिबो। परिवार सहित समय बहुत भल कटिबो। ता सहित आपण जदि देखिए जमी जमा क्षेत्र में भी आपणकर एते शुभ रहूना। आपण जदि क्या भरोसा कर भरोसा आपण
ଧୋକା ଖାଇବାର ଆଜିର ଦିନରେ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଠାତ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ମନ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବି ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ପାରାକୁ ସୋରିଷ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗାଈକୁ ମିଠା ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ରିଷ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ, ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ଲାଭ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବୁଝାମଣା, ଭଲ ପାଇବା ବି ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ବିଜନେସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲି ହଉ, ତାହେଲେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଋଣ କିମ୍ବା ଜମି ବିବାଦ କୋଉଠି ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ସେଥିରୁ ଆଜି ସଫଳ ଭାବରେ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟି ବାରମ୍ବାର ସେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କିଛି ଅସହାୟ ମହିଳାକୁ ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନରେ ଯେତିକି ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଉର୍ଜା ରହୁଛି ନା, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ଠାରୁ ଆପଣ ସଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ଦିନସାରା ଚପଲକୁ ଆପଣ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପକେଇ ରଖିବେନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଶନିଦେବଙ୍କ କୃପା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଶନିଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଆପଣ ଓମ୍ ଶಂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶିର ଆଜିର ଦିନଟି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲି ହଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କେହି ନା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ତାଠାରୁ ଆପଣ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଜଗି ରଖି ଆଜି ଦିନଟି କାମ କରନ୍ତୁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଆଜି ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚାଳନା, ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣ ଆଜି ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦିନଟି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କୁକୁରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରିଷ୍ଟ କିଛି ଅଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶିର ଆଜିର ଦିନଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଭୟ, ଡର ଲାଗି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଭାବନାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୀଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଦିନରେ ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଥିବ, ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଜମି ଜମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜମି ଜମାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ରହୁଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଆପଣ ଲାଭଜନକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଶତ୍ରୁତା ଲାଗି ରହିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ବଚାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନେ, ମାନେ ରିଲେଟିଭ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ମଧ୍ୟ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ବି ଆପଣ ଯୋଗ ଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଓମ୍ ଶଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଆଜିର ଦିନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଯାହା ବି ରହୁଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜି ଗାଈମାନଙ୍କୁ କିଛି କଦଳୀ କିମ୍ବା ମିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ହେବ। ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିରେ ଆଜି ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନଟି, ଆଜି ଆପଣ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ଜମାରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର
क्षति ही करें ना। आज देखिए आम जमी जमा उपरे ताहले भी आपणकर विजय लाभ करेंगे। ता सहित आपण कोर्ट कचेरी भी आपणकर विजय लाभ करेंगे। किंतु आपण कौन दूर जगह को जति आपण यात्रा करुँच ताहले आपण क्या सहित जातु निजे गाड़ी चलैक जातु ना। आज आपणकर दुर्घटनार संभावना रोचे। बहुत दिन है जो असुविधार आपण अच्छा से असुविधार आज आप मुक्ति हो पारे। विद्यार्थी माने आज बहुत भल पाठ पढ़ार मन लगे, बहुत भल रिजल्ट रही। प्रेम संपर्क देखा प्रेम संपर्क रे बहुत भल रोचे। आपणकर परिवार भी आपणकर सहित आज रे सहित आप परिवार को सहित आज आप कौन धार्मिक अनुष्ठान को जापारती। किंतु मन रखु जदि आप आज गाड़ी चलाऊँच ताहले जगी रखी गाड़ी चलातु, हुशियार ही गाड़ी चलातु। कहीं आज आपणकर दुर्घटनार जोग देखा तो आपण जगी रखिकी गाड़ी चलातु। किंतु मन रखु आपण जिते सका उठे महामृत्युंजय मंत्र ए जप मंत्र आपण जप करी बाहरतु। देखिए निश्चित प्रकार आपणकर जेकोसी असुविधा अच्छे से असुविधा आपण संपूर्ण भाव मुक्त हो पारे। आज जदि आप कौन कर्म को जाऊँच ओम गणपत नमः ए मंत्र आपण जप करूँ आप निश्चित प्रकार आपण कार्य सिद्धि लाभ करें। आपण कि माकड़ मान को जब खाया दौरान कि कुकुर मान खाया दौरान कि कौन लडू को कौन गछ तले भांगिक पकड़ ताहले पिंपुड़ी खाइले आपणकर आज दिन टी बहुत शुभ रहिबो। आर्थिक परिस्थिति आपणकर आज बहुत भल रोची। तापरे बंधु धनुराशि, धनुराशि आज दिन टी बहुत भल अच्छी। धनुराशि आप आज मान सम्मान आपणकर आर्थिक अवस्था बहुत सुदृढ़ रहिबो। आपण कौन धार्मिक अनुष्ठान कि कौन अनुष्ठान आप जोग दे पारछंती। ता सहित आपण घरे भी आपणकर टाइम बहुत भल भाव स्पेंड हम। जदि आप देखा पारिवारिक पारिवारिक आपणकर घर कौन आपणकर कुणिया बंधुबांधव आसीपारती से आपड़ कि खर्चांतर पड़ पारे। कौन गोटे गुरुत्वपूर्ण हठात से कार्य शुणिक आपण मन बहुत विचलित हो पारे। पिला सहित बहुत समय भल कटिबो। विद्यार्थी मानकर दिनटी आज बहुत भल। ता सहित जो देखिए प्रेम विवाह आज आपणकर दिनटी एते माने मध्यम धरण रोची। तो आपण जगी रखी आपण काम करंतु। जानवाहन प्रति आपणकर भल रोची। जदि आपण कौन गाड़ी कि कौन जान आप किणा चाहते ताहले आपण शुभ रहिबो। जमी जमा कार्य भी आपण बहुत लाभ करें। ता सहित जदि आप बिजनेस करछंती बिजनेस रे भी आपणकर आज भल रोची। जदि आप ऑफिशियल जॉब करछंती ताहले जदि आपणकर कौन काम को रोची से काम को प्रेशर रे आपण बहुत रहिबे। से प्रेशर सकाशे आपणकर उच्च पदाधिकारी सहित कौन मनांतर हो पारे। से आपण जगी रखी चलतु। आपण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ए मंत्र आपण तुलसी माता को जल देला बेले ए मंत्र जप करेंगे। आपण माता तुलसी माटी को मथारे लगे आज दिन आरंभ करूँ। देखिए आपणकर दिन शुभमय हम। तापर बंधु मकर राशि, मकर राशि आज दिन टी आपण शत्रु पीड़ार दिन हो पारे। आपण शत्रु को जगी रखिक आपण व्यवहार करंतु नचेत आपण शत्रु पाखे हारी जीवार संभावना रोची। ता सहित आपणकर आर्थिक अवस्था बहुत भल रहिबो। कौनसी ना कौनसी जगार आपण पाखक अर्थ आसीबो। जदि आपण पारिवारिक कथा देखिए परिवार भितर भी बहुत भल समय कटिबो। किंतु रिलेटिव मानक पाखरु टिके आज दूरे रुहंतु कहीं आपणक विरोध में से षड्यंत्र करि पारंती। जदि आपण स्वास्थ्य अवस्था देखुछंती स्वास्थ्य अवस्था भी आज आपणकर एते भल नहीं। जदि आपण कोर्ट कचेरी कि कौन जानवाहन क्रय करने आप चाहते बहुत भल रहिबो। कोर्ट कचेरी भी आप सफल लाभ करें। ता सहित जदि आम प्रेम संपर्क देखिए प्रेम संपर्क भी बहुत भल रोचे दिनटी। आदि आप विद्यार्थी मानकर देखिए विद्यार्थी मानकर बहुत बढ़िया दिन रोचे। आपण मन लगे पाठ करंतु। आपण जो पाठ कर हाथ में आप बुढ़ा आंगुल हलदी टिके जदि लगे आज दिन में पाठ पढ़े ताहले बहुत भल रिजल्ट आसीबो। किंतु आपण स्वास्थ्य अवस्था और शत्रु पीड़ा को आपण जगी रखी आपण मंत्र जप करेंगे। ए मंत्र हूँ आपणकर ओम श्रीम श्री नमः। आपणकर आर्थिक अवस्था तो बहुत भल रहिबो। ता सहित आपण शत्रु मान भी आपणकर कौन प्रकार असुविधा करें ना। आपण सकाळु ओम श्रीम श्री नमः ए मंत्र आपण जप करंतु। देखिए आपणकर रिष्ट संपूर्ण भाव में खंडन हम। तापर बंधु कुंभ राशि आज दिन मध्यम धरण रोची। जदि आम देखिए विद्यार्थी मानकर विद्यार्थी माने
କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ନେଇ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ରହୁଛି, ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଭଲ ବିଜନେସ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କଷ୍ଟମର ସହିତ ଅଯଥାରେ ବଚାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଠିକ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଯଥାରେ ଯେମିତି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିକିରି ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋଣର ଭାର ରହିଛି, ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ କର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆଜି ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସିଆଲି ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସିଆଲିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଆସିବ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାର ବି ଯୋଗ ରହୁଛି। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଛରେ ବି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମହିଳା କିମ୍ବା ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଯଦି ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆପଣ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧାରୁ ବି ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁ, ମୀନ ରାଶିରେ ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ଅଛି। ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଯଦି କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ କଥାରେ ସନ୍ଧି କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆଜି ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ସୁମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତିବ, ପରିବାର ସହିତ ବି ସମୟ ବିତିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅଫିସିଆଲ ଦେଖିବା, ଅଫିସିଆଲରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀଧିକାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ଅସୁବିଧାର ଭୟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାନରେ ଯାଉଥିବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ାର ବି ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଉଠୁଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବନି ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁ ପୀଡ଼ା ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ଦିନରେ ଆସିପାରେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆଜି ଆପଣ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଆଲୁଅରୁ ଉଠିକିରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ, ବହୁତ ଶୁଭରେ କଟିବ। ଆଜି କିଛି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆଜିର ଦିନଟି। ରାଶିଫଳ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି। ରହିଲି ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।